أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La dernière parole de l'imam al-Ghazali, c'était la sincérité, la sincérité, la sincérité. يعني ملخص التجربة الروحية والعلمية والحياتية بتاع الإمام الغزالي لما سأله تلميذه أو أحد أتباعه ما هي الخلاصة؟ قال الإخلاص الإخلاص الإخلاص. Il a résumé 50 et quelques années en un seul mot, la sincérité, la sincérité. Donc pas encore, comme s'il a dit, j'ai fait tout, mais je ne suis pas encore arrivé. L'imam ici, Nawawi, commence par la sincérité, al-ikhlas. وهو أصعب باب في الدين. C'est la question la plus difficile. Surat al-Ikhlas, كم تعادل؟ La sourate al-Ikhlas, c'est l'équivalent de ثلث القرآن, le tiers du Coran. Surat al-Ikhlas, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد, le tiers du Coran. Pourquoi? Parce que la sincérité, c'est de l'or, beaucoup de valeur, 1 gramme. لذلك ركعتين بإخلاص لا تقوم لها السماوات والأرض. وذلك ركعتين بإخلاص يعني يغفر بها كل الذنوب السابقة، كأنك قمت رمضان إيمانا واحتسابا وصمت رمضان، وهذا هو، وعرف وعاشوراء وكلهم. Donc la sincérité, si tu accomplis 2 rak'at avec sincérité, Allah efface tous tes péchés antérieurs et regarde la grande récompense. Alors que dans d'autres hadiths, il faut jeûner le mois de Ramadan avec sincérité, veiller le mois de Ramadan avec sincérité, pour mériter cette récompense. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ساعات الإنسان يسكت، صح ولا في مجلس لازم يكون عندك نية، صح ولا؟ ساعات ينظر بنية، يتكلم بنية، يعمل بنية. Des fois dans une assemblée, tu te tais comme ça, tu sais. Avec quelle intention? L'imam al-Ghazali lui a dit, il y a des gens qui gardent le silence, mais ils sont pécheurs. Le silence, c'est une sagesse. Des fois, c'est un péché. Pourquoi? Celui qui sait quelque chose et puis qui garde pour lui ou bien qui dit rien, ça c'est un péché, oui. Ou par orgueil. Ça sert à rien de parler avec. Le niveau est très. Je préfère me taire. Par orgueil ici. Kibr. Samtul mutakabbirin. C'est le silence des orgueilleux, il a dit. يعني كان تكلمت تنتبه، وإذا تسكت تنتبه، تتحرك تنتبه. فالإخلاص مسألة معقدة صعبة جدا. كم من كلماتنا خالصة لله، وشنو هو اللي يهلكنا؟ كان الكلام غير الخالص. La chose qui nous a détruit, c'est quoi? C'est les paroles non sincères. On dit n'importe quoi, par ego. Tu m'as dit, je réponds. Tac, direct. Je ne réfléchis pas. Donc, la question de la sincérité. لا تتكلم إلا بنية. Tu parles avec une intention. Tu te tais avec une intention. Tu agis avec une intention. Et ainsi de suite. Un grand chapitre est très très important. Déjà, attention. On a mentionné ça dans Allah nous a dit. إلا عباد إن هذا إن قال هذا صراط علي مستقيم. شو كلام قوي. ربي يقول شنو فما الصراط الربي هو، فما حتى حد يفرض على ربي صراط. قال هذا أنا فرضته على نفسي.
يعني قول ما فيش إن عبادي ليس لك عليهم. هو إبليس بيده قال، إبليس إلى دي لأغوينهم أجمعين إلا منهم المخلصين. والمخلصين غير المخلصين. المخلص هو الذي أخلصه الله، والمخلص هو الذي يحاول أن يخلص. فرق. فالذي يحاول أن يخلص الشيطان يغويه. ولذلك قال الإمام الغزالي والمخلصون على خطر. قال qu'Allah soit satisfait de l'imam Ghazali a dit tous les gens sont perdus hormis les savants, et tous les savants sont voués à la perdition hormis ceux qui œuvrent, et ceux qui œuvrent sont tous perdus hormis les sincères, et les sincères risquent un danger. Donc, il faut du travail et la sincérité. Hein? Donc, ceux qui cheminent, mais par contre, ceux qui étaient choisis, élus par Allah, là, ils sont protégés. وهو هم الأولياء. C'est les saints. الذين قال عنهم الله عز وجل من آذى لي عدوا آذنته بالحرب. Celui qui touche à un de mes alliés, je déclare la guerre contre lui. Là, ça, c'est les élus d'Allah Azza wa Jal. Ici, il est choisi par Allah. وهذا يعني المخلص يتحول إلى مخلص. Le sincère, celui qui cherche le sincère, à un moment, tu deviens parmi les préférés d'Allah, les privilégiés d'Allah, les rapprochés. C'est avec l'effort. هذا مثلا سيدنا يوسف انه كان من عبادنا المخلصين. مخلصين يعني اخلصه الله. سيدنا محمد من المخلصين. فهكذا او المجتبين نسميهم كذلك، اجتباء، choisi par Allah Azza wa Jalla. Ça c'est un degré. Là, tu n'as pas besoin de faire un effort, c'est Allah qui te protégera et qui te guidera. Tu deviens vraiment, tu es guidé. سمعه الذي يسمع بصره الذي يبصر يده التي oui, comme on a vu avant. Et ça, c'est un degré. C'est avec la sincérité. Donc, il y a des degrés de sincérité. D'accord? Inch'Allah. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. شوف الصلاة جت بعد الإخلاص. ها؟ صح ولا يقول لك عبد مصلي. Donc ici, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat. Donc on a commencé par quoi? L'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, dans l'adoration, il faut que l'adoration soit sincère. Ensuite, la prière. Oui. Et de s'acquitter la zakat, telle est la religion de la droiture. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فما الدين ودين القيم اختارن. Il y a la religion, un musulman, voilà, hein? Tout est mélangé à l'intérieur. Et l'autre, la religion de la droiture. C'est tout, Inch'Allah, celui qui a dit la ilaha entrera au paradis. Mais là, on parle de les degrés les plus élevés, darajat al-ula. D'accord? Ça, c'est notre intention. Hein? Et on a vu le matin la récompense de ceux qui cheminent vers la vie de l'au-delà. صح ولا؟ سالكوا طريق الآخرة. وقال لك هذا كتبته لك يا من تسلك طريق الآخرة. Et ça, c'est un livre plus facile comparé au livre d'Al-Ghazali. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Regardez. Ni la chair, ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu.
seul compte pour lui votre piété. فلما تذبح الذبيح لازمك تخلص لله. تذبح لله يعني العيد، ها؟ لا الحم ولا، ها؟ نيتك الله عز وجل أن تتقرب بها إلى الله. صعبة ولا لا؟ وكل عيد والحم وغادي والمشوى ودرشني، وين النية؟ مشات بخرت مع البخار. L'intention part avec la vapeur de méchoui. Ah, la viande, la salade, on oublie. Non, là, tu dois penser à Dieu. Ça, c'est dans ce rite, il faut être sincère. وقال تعالى donc Allah, voilà, on a dit وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Regardez aussi un verset qui nous, Inch'Allah, nous incite à chercher la sincérité. Dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Dieu le sait. Je suis en train de donner un cours. Vous êtes en train d'écouter, mais Allah connaît exactement qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Les apparences, ça c'est... Ils resteront tous derrière la tempe. Dans la tempe, on va fouiller l'intérieur. باش نفتشوا على الباطن. شنو هو فما في الباطن؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Donc, dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Dieu le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est omnipotent. والحديث المعروف قال الإمام البخاري عن هذا الحديث وددت أن أضعه في كل عنوان من كتابي. يعني مثل كتاب الإيمان يبدأ بهذا الحديث، كتاب الصلاة يبدأ بهذا الحديث، كتاب الزكاة يبدأ بهذا الحديث. لماذا؟ انظر إلى هذا الحديث. وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Selon Sayyidina Omar ibn al-Khattab, le commandeur des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit la validité des actes. Maintenant, un acte et la validité de l'acte. On dit la validité, il y a l'acte valable, est-ce qu'on peut dire valabilité ou quelque chose comme ça? Validité. Et il y a, non, valable et valide, c'est différent. Ou bien c'est la même chose en français. C'est la même chose. Valable et valide. Je ne sais pas comment faire la différence. Amal sahih, amal maqboul. La validité des actes dépend des intentions qui les animent. Donc l'acte est valable dans le sens correct juridiquement, mais la validité dépend de l'intention. L'acceptation, voilà, le qaboul, voilà, l'accepter. Et chaque homme n'a pour lui que ce qui est conforme à son intention. Celui qui émigre pour Dieu et son prophète, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son prophète. Quant à celui qui émigre pour un bien de ce monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée comme telle. Le problème, des fois, c'est il y a un mélange de deux intentions. Je veux pour Dieu, cet acte pour Dieu et pour aussi un intérêt. C'est ça l'associationnisme des fois.
on tombe dans l'associationnisme. D'accord? Et des fois on dit non, non, ça, j'utilise cette intention pour arriver à Allah. C'est beaucoup de confusion ici, qu'Allah nous donnera la claire voyance. D'accord? وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم بأولهم وآخرهم. يعني جيش يهاجم الكعبة ففي الصحراء يخسف به، يعني الخسف يعني تبلعه الأرض. قال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ كلهم يعني وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قالوا فيهم ناس يعني ساقوهم أسواقهم، يعني ساقوهم من القادة. قال يبعثون على نيتهم، اللي نيته صافية تو يصفى من بعد قلوا لا أنت لست معه. فالنية هي التي هنا نجت الصادقين حتى ولو في الظاهر هم من المخسوف بهم. واضح يا جماعة؟ La mère des croyants, Saïda Aïcha, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, une armée attaquera la Kaaba. Lorsqu'elle parviendra dans une région désertique, la terre l'engloutira. Du premier au dernier, tous. Saïda Aïcha, bien sûr, notre mère Aïcha, c'est notre mère savante. Hein, elle posait des questions, elle était très intelligente, tout ça. Saïda Aïcha dit alors, ô prophète de Dieu, comment serait-elle engloutie alors que parmi eux, il y aura des gens qui seront là uniquement pour commercer ou pour d'autres raisons? Moi j'ai compris aswaq wa fihim aswaquhum. J'ai compris qu'ils sont guidés par d'autres, donc comme s'ils sont obligés ou là c'est marqué ils sont venus pour pas pouvoir attaquer la Kaaba, mais pour faire le négoce, parce que la Kaaba avant c'était un grand marché commercial. Il dit ils seront engloutis du premier au dernier, et chacun sera ressuscité et jugé selon ses propres intentions. Donc de l'extérieur, la personne est engloutie. Mais le jour dernier, il sera parmi les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ça ne veut rien dire, donc, les apparences. De l'extérieur, c'est un mauvais sort final. هذا خاتمة صح؟ لكن ربي سبحانه وتعالى أعلم بالنيات. يعني حتى اللي تشوفه مات وهو مخمور الله أعلم. Donc si tu vois quelqu'un meurt en état d'ivresse, tu dois pas juger. صح ولا؟ أو خسف به هذا كما قوم لوط وهم الله نيته أعلم بها يا رب. Donc il ne faut pas juger. هذا في بعد الموت نبارك بالحياة. Et dans la vie c'est encore pire de juger les autres. إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. ربي يوفقنا لكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.